कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललित कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितं विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि श्रीगोपाल चूड़ामणि। हरि ओम। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर एई श्रीमद् भगवत गीता रो प्रश्नोत्तर पावन परिसर को आपण मान स्वागत जनाब। आमे श्रीमद् भगवत गीता को पठन करुचंदी, ताकू बुझिबा पे चेष्टा करुचंदी एवं गोटे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आम करथिले एवं गीता को किसी समय संपूर्ण भाव में बुझिबा पे चेष्टा करथिले। तेबे गीता होचंदी गोटे अगाध समुद्रर कथा, तांको बुझिबा पाई बहु परिश्रम दरकार एवं अनेक तत्व एवं तथ्यर समाहार से गीता मध्य अछंती। तेणु जमी कह जाए हरि नामे किरस अच्छी पान कला लोक एका जानी। तेणु आमे तार भितर को जेते अधिक अधिक जीवा सेते तार लाभ पाई परिबा एवं तार रस को मध्य आस्वादन करि परिबा। तेणु आज आमे श्रीमद् भगवत गीतार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम द्वितीय भाग आरंभ करिबा। एहा भितरे मु प्रश्न गुड़िक पचारि एवं आपण माने जदि तार उत्तर जानी थिबे ताकू तो टिपि नहीं थिबे, परवर्ती पर्यायर मु ताकू कहिदेबी एवं आपण देखिनेबे। जदि आपणकर उत्तर सहित ठीक अच्छी ताहले ठीक, जदि आपण तार उत्तर जानी नाहंदी ताहले निश्चित भाव में एठी उत्तरटी जानी परिबे एवं ज्ञानर परिसर को वृद्धि करि परिबा। ताहले आमे एहा द्वारा गीता को आमे भलो भाव में आलोचना करि परिबा एवं भगवान को मुख निश्रित वाणी को जदि आमे बारंबार आलोचना करिबा ताकू बुझी परिबा ताहले निश्चित भाव में भगवान खुशी हे। ताहले आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता को महाभारतर भीष्म पर्व रे कुहा जाइछन्ती। तेबे सेठी कुहा जाइछन्ती जे सर्वशास्त्रमयी गीता। महाभारतर भीष्म पर्व रे कुहा जाइछि जे सर्वशास्त्रमयी गीता। यार अर्थ कौन ए कथा को आपण माने कहिबी। द्वितीय प्रश्न होची, व्यासदेव कहिछन्ती सबु उपनिषद जदि गाई हुअन्ती ताहले क्षीर किए? आपण माने तार उत्तर देबे। जदि सबु उपनिषद गाई हो जाइथांती ताहले गाईर क्षीर किए? तृतीय प्रश्न होची, गाई जणागला क्षीर जणागला ताहले केही तो जणे दुहिले जाई क्षीर गाई ठार आम पाई परिबा, ताहले से दोहनकारीटी किए? एक कथा होची तृतीय प्रश्न। तेणु गाई की दुहिबा वाला किए? यार उत्तर देवे आम तृतीय प्रश्न रे। चतुर्थ प्रश्न होची, जदि गाई अच्छी क्षीर ता पाखरे रही एवं दुहिबा वाला मध्य उपस्थित अच्छी, आउ जनक उपस्थिति दरकार, सी होचंदी बाछुरी, ताहले एठे बाछुरी किए? ये होचंदी चतुर्थ प्रश्न। पंचम प्रश्न होची जे गाईरू जो क्षीर बाहरला से तो बाछुरी जो ही आम पाई पारले, ताहले किंतु क्षीर पान करिवो किए? बाछुरी तो तार पन्हारू क्षीर पीगला गला, किंतु बाकी जो क्षीर दुहा गला से क्षीर को पान करिवो किए? एक कथा आपण माने देबे पंचम प्रश्नर उत्तर।
षष्ठ प्रश्न होची ये गोटे तात्विक प्रश्न ये गोटे मन दे शुणिबे एवं यार उत्तर जदि आपण जानिचंदी ताहेले बहुत भल कथा जदि जानि नाहंती ताहेले हम जते परवर्ती पर्यायर आलोचना करिया ता गोटे मन दे शुणिबे। षष्ठ प्रश्नटी होची गीता होचंदी पवित्र गंगा मध्य पवित्र तेबे प्रश्न उठे गीता एवं गंगांक मध्यरु किए श्रेष्ठतर ये प्रश्नटी है जे गीता एवं गंगा उभय पवित्र किंतु तांको मध्यरु श्रेष्ठतर किए यार उत्तर आपण माने कहिबे। षष्ठ प्रश्न तापर सप्तम प्रश्न रे पचरा गला गीता तो समस्त घरे घरे अछंदी तेबे श्रीमद् भगवत गीतार ध्यानादि श्लोक रे गोटे श्लोक रही ताको अनेक पढ़ती गीतार जिते प्रवचन हुए पारायण हुए समस्ते निश्चित भाव में श्लोक पढ़ी था जो मैंने प्रत्यह गीता पढ़ती से मध्य श्लोक पढ़ी था तेज से श्लोकटी को अनेक बुझीपारि न था यह किसी तथ्य एवं तत्व उपर रही श्लोकटी यही श्लोकटी की बर्तमान आम कहवा एवं यार अर्थ आपण मैंने जो जानी ताकू बुझी एवं जदि जानी नाहंती ताहले परवर्ती पर्यायर जो बुझेबा आपण टे दयाक श्रवण करेंगे। श्लोकटी थिला रही ध्यानादि श्लोक रही भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन बेलाकुला ताहले ये मध्य आहुरी लंबा अच्छी एतिक आम बुझा चेष्टा करिया यार अर्थ कौन भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन बेलाकुला यही श्लोकटीर अर्थ कौन आपको कहवा पड़ो कारण या भितर अत्यंत मार्मिक एवं चातुर्यपूर्ण शब्द सब व्यवहार करा ताकू व्यासदेव किभली भाव में प्रयोग कर तार अर्थ कौन आपण माने कहिबे बा जदि कहि न पारिबा आमे जेतले कहिबा श्रवण करिवे। तापरे आमर अष्टम प्रश्नटी होउचंदी जे गीता जेतले आरंभ होइचंदी धृतराष्ट्र प्रश्न पचारिचंदी ताहले संपूर्ण गीता मध्यरे धृतराष्ट्र केतोटी श्लोक कहिछंदी ये होउचंदी अष्टम प्रश्न। नवम प्रश्न होउचंदी संजय तांको दिव्य दृष्टि रे कुरुक्षेत्रर केउं दृश्य प्रथमे देखिले एवं धृतराष्ट्र को कहले एटा होची नवम प्रश्न। दशम प्रश्न होची गीतारे दुर्योधन कहिछंती जे पांडव मानकर जो सैन्य सज्जा होईछि ताहा हे द्विजश्रेष्ठ हे श्रेष्ठ गुरु आपणकर शिष्य द्वारा से ही सैन्य सज्जा होईछि ताहेले तांकर से शिष्यटी किए आपण एटी दशम प्रश्नर प्रश्न एवं यार उत्तर आपण कहिबे। 11 नंबर प्रश्न होची जे धृष्टद्युम्न किए आपन यार कहया पड़ियो एवं 12 नंबर प्रश्न होची पांडव मानकर शिखंडिक सहित की संपर्क रही पांडव मानकर शिखंडिक सहित की संपर्क रही आपण बर्तमान 12टी जाक प्रश्न सरीगला ये 12टी जाक प्रश्नर उत्तर आपण टिके जदि जानिचन ताकू टिपि नहीं थांदु आमे जेतले कहिबा ताकू निश्चित भाव में आपण उत्तर गुड़िक जानीजे बा जदि जानी नाहंती ताहेले टिके श्रवण करिवे एवं आपणकर आध्यात्मिक भावना परिसर को वृद्धि करिवे ताहेले आमे एई जो पुराण शास्त्र सब अध्ययन करुचे भागवत पढ़ुचे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ुचे ए सब पढ़िले कौन हुए साधारणतः यही पुस्तक गुड़िक गोटे गोटे पवित्र पुस्तक एमाने गोटे गोटे दिव्य ग्रंथ एमान को आमे पाठ कले आमर मन निर्मल हो जाए मनरे कौनसी पाप कौनसी कुचिंता कौनसी कहारी आमे हिंसा ईर्षा ये सब भावना मन भीतर प्रवेश करे ना
किंतु जदि एही भावना गुड़िक मुंडरे प्रवेश करे ताहले बिना कारण रे आमे गुड़िए पाप अर्जन करिथाए। फल जेतिकी धर्म आमे करिथाए कौन सी गोटे सत्कर्म करी जो धर्मटी आय करिथाए एई भली गुड़िए असत चिंता मुंडरे पुरेवा द्वारा से धर्मटी कटि जाइथाए। जिमती आमर केतेक परीक्षार थाए जे आपण जदि ठीक उत्तर देवे 2 नंबर पाइबे, जदि भूल उत्तर देवे -2 पाइबे। अर्थात गोटे ठीक गोटे भूल जदि आपण कले आपणकर 0 हो गला, ताने से ठीक करियार किछि मूल्य आउ रहिला नाही। तेणु सेठी जदि आपण जानिचंती आपण ठीक उत्तर करंतु, जदि जानि नाहंती ताहले भूल उत्तर करंतु नाही, कले आपणकर से ठीक टी मध्ये कटि जिवो। तेणु से जिमती परीक्षा ये से भली भाव में जीवनटा आमर सेया। जदि आम किसी सत्कर्म करे पुणी गोटे असत चिंता मुंड भितर निए बा कहा किसी गोटे खराब काम करे जो सत्कर्मटी करथिले पुणी ताहा असत्कर्म पाई शून हो जाए, आम उठी पारे उपरको। ताहले सेइथिपाई आम ए सब ग्रंथ अध्ययन करे। ताहले एठी गोटे कहानी मन पड़ जाउची जहा एक सत्य कहानी पर पर्यवेसित। कथाटी हूँ जे गोटे सहर रे गोटे सुंदर मंदिर थिला। से मंदिर रे जड़े पूजक थिले एवं से तांकर पूजा नीति जहाँ जमी करती से माड़ीटे गड़ाती, किंतु मनटी सब असंतुष्ट थाए। कारण जेतिकी से दरमा पाती ताहा तांको घर चलैया ठीक हो न थाए। तेणु से देखुता किए मोटरसाइकेल जाऊँगी किए कार रे जाऊँगी, से निजे साइकेल टे चलाउछन्ती, एथिपई तांको मनटा सब अशांति रहुथाए। एवं से माड़ी गड़ेला बेले भी अन्यमनस्क होउथांती, या कथा ता कथा सब भावना करुथांती। तांकरी से मंदिर पाखरे गोटे बेसरकारी ऑफिस रही थाए। से ऑफिस रे विभिन्न लोक आसंती, तांको से मध्य लक्ष्य करती। दिने से देखिले गोटे सुंदरी झीलटीए जीन पिंधि से ऑफिस की आसिला। से ताको आगुर देखि नथिले, से भाबिले बोधुए झीलटी नुआ जॉइन करिछि। एवं ता पर दिन से देखिले से झीलटी गोटे युवक सहित आसी पहुँचला। युवकटी दाढ़ी रखिचंदी एवं से तांकर कथबार्ता एवं तांको जिबा आसिया लक्ष्य करी जानिले बोधुए तार पुरुष बंधु होइतिबे। से कहले ठीक अछि। तापर तृतीय दिन से लक्ष्य कले जे झीलटी आउ जणे युवक सहित आसी पहुँचले। से युवकटर दाढ़ी निश किछि नथिला। से कहले ताने ए झीलटीर 2टी पुरुष बंधु अछंती, ताहेले ए झीलटीर चरित्र बोधुए ठीक नुहे। तेणु से कौन कले से मंदिर पाखे 2टी गोड़ी पकेले, कहले जना पड़ुछि यार बहुत पुरुष बंधु थिबे, देखिया कौन होउछि। तृतीय दिन देखिले से आउ जणक सहित आसिले। तेणु से 3टी गोड़ी पकेले। एहीपरि भाव से गोड़ी पको पको 25टी गोड़ी पकईदेले एवं मने मने से झीलटी को बहुत गाड़ी देले। कहले झीलटीर चरित्र आदौ भल नुह, एते पिलांग सहित मोटरसाइकेल आसी ऑफिस की काम करुची ये, आजिकल पिला गुड़ा सब नष्ट हो गले, ये झीलटा भी नष्ट चरित्र पिलाटा। तेणु मने मने से ताको बहुत गाड़ी देउथा। सेपट झीलटीर चिंताधारा देखंतु। झीलटी जेतेबेले प्रत्यह ऑफिस को आसे से मंदिर को मुंडिया मारे। ए पूजक को देखे, पूजक बसिचंदी माली जपुचंदी गड़ौचंदी, तांकु मध्य मुंडिया मारे। भावे पूजक केड़े पवित्र, से ठाकुरंग पाखे बसिचंदी, कौनसी मानसिक चिंता तांकर विशेष नाही। किंतु आमे ऑफिस रे केते चिंतारे पड़ुचु। आज आमर बस विरक्ति हो गले, ए काम क्या सरुनी, केतेबेले एते काम आसी जाउची जे क्लाएंट का काम आमे सारू सारू बहुत समय गड़ी जाउची, खाइबा पीबार ठिकना होउनी। आमे केते कष्ट करूचु, केते कष्ट चाकरी खंड मिली, किंतु देख तांकर केते सुंदर भाग्य, से ठाकुरंग पाखे सबुबेले अछंती, ठाकुरंग पाख लोक हो पारिचंती। सबुबेले पवित्र चिंता तांकर पाटिरु श्लोक मंत्र विभिन्न प्रकार शब्द सब से बाहर करुचंती, जोटा कि अति सुंदर शांत वातावरण सृष्टि करुची। धूप दीप घी पुष्प माल्य यही सब तांकर काम। आमे कंप्यूटर भितर जंत्र भलिया खाली काम करी करी अनायत्त हो जाउछु। तेणु मु केते कष्ट करी धाँ दौड़ करी चलैछि, किंतु से केड़े सुंदर भाव शांत भाव बसिचंदी। ताहेले
এইଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ପୂଜକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ମନେ ମନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂଜକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହେଉଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦିନେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ଘଟିଲା ଯେ ସେ ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ଟେମ୍ପୋରେ ବସିକରି ଷ୍ଟେସନ ବୋଧହୁଏ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପୂଜକଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଟେମ୍ପୋରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଝିଅଟି ପୂଜକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂଜକ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଲେ ଏ ଝିଅଟା ତ ଭଲ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୋତେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା। ସେ ଏମିତି ହେଇ ସେ ବିରକ୍ତି ହେଇ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଧକ୍କା ହୋଇଗଲା। ଧକ୍କା ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଟେମ୍ପୋଟି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା, ସେ ଝିଅର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପୂଜକର ଆତ୍ମା ଯାଇ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯମ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଆତ୍ମାଟି ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ମହାପାପୀ, ୟାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ କୁମ୍ଭୀବାକ ନର୍କରେ ପକାଯାଉ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ପକାଇ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅତି ପବିତ୍ର ଝିଅ, ଇଏ ଅତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଇଏ କ'ଣ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବୋଧେ ଭୁଲ ଭଟକା କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଯମପୁର ଆସିବାକୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବେ। ଏତେବେଳେ ପୂଜକ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଆରେ ଆରେ ତୁମେ ଭୁଲ ଦେଖିଦେଲ ପାଞ୍ଜି, ସେ ପାଞ୍ଜି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା ବୋଧେ, ମୋ ପାଞ୍ଜିଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛ, ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଜିଟା ମୋ ନାଁରେ ବୋଧେ କହୁଛ। ସେ ଝିଅ ମହାପାପୀ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ତାକୁ କହିଲଣି? ନା ନା ନା। ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପାପୀ। ସେ କହିଲେ, କେମିତି? ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିବ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ 25ଟା ଗୋଡ଼ି ରଖିଛି, ଏ ଝିଅର 25 ଜଣ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ନିଜ ମନର କଳୁଷ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ 25ଟି ଯେଉଁ ଥୋଇଛନ୍ତି ସେଠି ପଥର, ଆପଣଙ୍କର ଯେତକ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ପୂତ ପବିତ୍ର ଭାବ ନେଇ ରହିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଚିନ୍ତା କଲେ ତାଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଝିଅଟି ହେଉଛି ନିଷ୍ପାପ, ସରଳ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ତା ଗାଁରୁ ଟ୍ରେନରେ ଆସି ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ସହରରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ରାପିଡ଼ୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ରାପିଡ଼ୋ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ତାକୁ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇ କେଉଁଦିନ କାହାର ଭାଗ ପଡ଼ିଲା ସେ ଆଣି ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୀତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ 25 ଜଣ ରାପିଡ଼ୋ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଝିଅକୁ 12 ଦିନ ବା 25 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେବା ଆଣିବା କଲେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ତାର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପରେ ତୁମେ ଭାଗିଦାର ହେଲ। କାହିଁକି ନା ତୁମର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର ମନ, ତୁମର ଆତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳୁଷ ଭାବରେ ପାପ ପଙ୍କରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଟିକେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପର ଭାର ତୁମର ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ତୁମେ ନର୍କ ଗତି ପାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଝିଅଟି ପ୍ରତ୍ୟହ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଠି କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଘୋଡ଼ା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ପାପର ଭାରା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଠି ଆମର ବୁଝିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ, ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିନଥାଏ। ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇ ସିଏ ଭଲ, ସିଏ ମନ୍ଦ, ତାର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତଥ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିନଥାଏ।
से केउं परिस्थिति रे कौन करुची से कथा मध्य बुझी न थाए किंतु गोटे ज्ञानी भली मतामत दे दी थाए। तेणु अन्य विरुद्ध रे खराब भावना करिबा बा ताकू पापी बोली भाबिबा ए सब होउची निज पाई पाप को आय करिबा कथा। तेणु ए भली आमे केबे हेले करिबा नाही। आमे निजकू शुद्ध पवित्र एवं आमर चिंता चेतना को निश्चित भाव रे धर्म भाव रे टिके निमग्न करिबा। आमे आमर चिंताधारा को निश्चित भाव रे पूत पवित्र एवं शांत और पवित्र करी रखिबा। तेणु आमको ए सब सहायता करिवो किए ना एई जो शास्त्र माने गीता हो भागवत हो बा जे कोनसी पुराण साहित्य हो बा कोनसी गोटे जगार जो धार्मिक अनुष्ठान रे एई सब पारायण प्रवचन ए सब होई थाए से आमर चिंता चेतना को शुद्ध करि थांती। तेणु आमर विचारधारा टिके शुद्ध करिबा टिके पवित्र करिबा एवं कौनसी पाप चिंता मुंडरे भर्ती करिबा नाही। तेणु प्रिय सज्जन वृंद एई तो हैला आमर कहिबार कथा। तेबे आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्नटी आमर थिला श्रीमद् भागवत गीता को महाभारतर भीष्म पर्व रे कुहा जाइछन्ती जे सर्वशास्त्रमयी गीता यार अर्थ कौन। अनेक कहि दियंती सर्वशास्त्रमयी गीता किंतु से तार अर्थटी ठीक भाव बुझा हेले यार अर्थ होची समस्त शास्त्रर सार हेउछन्ती गीता। अर्थात समस्त वेद उपनिषद र सार होउछन्ती गीता। से मध्य कहुई सर्वोपनिषद गावो। तेणु सबु उपनिषद यदि गाई हो जाउछन्ती ताहले तार क्षीर होउछन्ती किए कथा आम परवर्ती प्रश्न रे अछन्ती जे व्यासदेव कहउछन्ती सबु उपनिषद यदि गाई हुअन्ती तेबे क्षीर किए। द्वितीय प्रश्न क्षीर होउछन्ती श्रीमद् भगवत गीता। से कहुला जे सबु उपनिषद रस होउछन्ती गीता। तेणु गीता होउछन्ती क्षीर। तृतीय प्रश्न है गाई को दुहिबा वाला तेबे किए। एई जो उपनिषद सबू मिसिकरी गाई हो गले सेथुरु गीता रूपी क्षीर प्रवहमान हेबे ताहले तांकु दुहिब किए। दुहिबा वाला होउछन्ती जणे गौड़ दरकार। से गौड़ जण कहउछन्ती श्रीकृष्ण। तेणु से कहले सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदनम। तेणु दुहिबा वाला होउछन्ती गोपाल नंदन श्रीकृष्ण। तापरे एठी प्रश्न हला जे बाछुरी देबे किए। बाछुरी होउछन्ती किए ना अर्जुन को बाछुरी बोली कुहा जाइछन्ती। कारण बाछुरी जोगु गाय क्षीर दे थाए। ताहेले अर्जुन पाई भगवान ये सब शास्त्रर रस को बाहर करी अर्जुन को बुझे। तेणु तांको पाई आई क्षीर सृष्टि है। किंतु क्षीर तो सबुतक बाछुरी खाए ना। क्षीर बाछुरी जी खाया कथा खाइब किंतु माँ बहुत क्षीर दब बाछुरी पाई। ताहले से जो क्षीरटी दुहा हुए ताहा कौन हुए। एठी जो क्षीर दुहाला ये कहा दुहागला ना क्षीर पान करिबा व्यक्ति माने होउछन्ती शुद्धिवृंद ज्ञानी पंडित बा श्रद्धालु श्रोतावृंद। जो श्रोता माने श्रद्धार सहित भागवत श्रवण करती से माने हेले सुधीरी भोक्ता एवं तांको पाई ए गीतार क्षीर अमृत रूपी क्षीर तैयारी करा जाइछन्ती एवं से माने ताकू आस्वादन करिवे। अन्य जो माने होउछन्ती नास्तिक बा जो माने केबे हेले भगवान कौनसी वाणी को विश्वास करती नहीं से लोक मान यह नुहे गला। कारण क्षीर को अनेक लोक न पी अन्य जिनिस सब पीवाई चिंता करती। तेणु से भली लोकंर कार्यक्रम अलगा। ताहेले क्षीरर प्रकृत भोक्ता होउछन्ती शुद्धि पंडित मान। षष्ठ प्रश्न है गीता पवित्र आ गंगा मध्य पवित्र। तेबे प्रश्न उठे गीता और गंगा मध्यरु किए होउछन्ती श्रेष्ठतर आ काहे। तार उत्तरटी है जे गीता होउछन्ती गंगा ठो श्रेष्ठतर।
କାହିଁକି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗଙ୍ଗା ଠାକି ଆପଣ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଘରକୁ ଆଜି ଯାଏ ଆଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ ଛୋଟ ବି ମିଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବି ମିଳୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ସାଇଜ୍ ମିଳୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣି ଆଣି ଘରେ ଯଦି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକି ଜାଣି ଘରକୁ ଆଣିଲା ଭଳି ହେଇଗଲା କଥା, କାରଣ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ତାହେଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ପବିତ୍ର, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ପାଠ କରୁଥାଏ, ଯିଏ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସବୁ, ସେ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟିରେ ପାଠ କଲେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଯିଏ ବି ଥିବେ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯିଏ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ମନ୍ଦିରରେ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଗୀତା ପାଠ ହେଉଛି, ଯେତେ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ ଏଇ ଗୀତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ପାଇ। ତେଣୁ ଗୀତା ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା କେବଳ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ତୃତୀୟ କାରଣଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ କାରଣଟି ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାରଣଟିଏ, ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ବହିର୍ଗତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହରିପାଦ ପଦ୍ମ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଗଙ୍ଗେ ହିମ ବିଧୁମୁକ୍ତା ଧବଳ ତରଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ହରିପାଦ ପଦ୍ମ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଗଙ୍ଗେ ହିମ ବିଧୁମୁକ୍ତା ଧବଳ ତରଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ହରିଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ତେଣୁ ସେ ପବିତ୍ର, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯିଏ ବାହାରିଗଲେ ସେ ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୀତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଦରଜରୁ ବହିର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ଏବଂ କଳୁଷ ମୁକ୍ତ। କାରଣ ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ବହିର୍ଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ମିଶି ଯାଇପାରେ ବା କେହି ଅପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ହୁଏତ କୌଣସି କଳମସ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଯାଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା କଳମସ ମୁକ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃ ପବିତ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ତେବେ ପୁନଶ୍ଚ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତା ମେ ହୃଦୟଂ ପାର୍ଥମ୍, ହେ ଗୀତା, ହେ ପାର୍ଥ, ଗୀତା ହେଉଛି ମୋର ହୃଦୟ। ତେଣୁ ଗୀତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟ। ଆମେ ଯଦି ଗୀତାଙ୍କୁ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ହୃଦୟ ଛୁଇଁବା ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ତଫାତ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଗୀତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଧ୍ୟାନାଦି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଟା ଜୟଦ୍ରଥ ଜଳା ଗାନ୍ଧାର ନୀଳୋତ୍ପଳା ଶଲ୍ୟ ଗ୍ରାହବତୀ କର୍ଣ୍ଣେନ ଶଲ୍ୟ ଗ୍ରାହବତୀ କୃପେଣ ବହନି କର୍ଣ୍ଣେନ ବେଳାକୁଳା। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ
बा जदि जानि नाहांती टिके श्रवण करंतु। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध जदि गोटे नदी हुए तेले से जो नदी जदि महाभारत युद्ध क्षेत्र जदि गोटे नदी हुए ताहेले तार दुई पटर तट होचंदी किए भीष्म एवं द्रोण। भीष्म आ द्रोण को तट बोली कहीं कहगला ना से समय श्रेष्ठ योद्धा थिले भीष्म एवं से समय श्रेष्ठ युद्ध गुरु बा युद्ध विद्या प्रदान करिया गुरु थिले द्रोण। तेणु दी जण महान रथी ना कहगला जे से होचंदी नदीर दुई तट। तट बोली कहीं कहला कहिबार उद्देश्य होची ए नदी की बुहेଇବା वाला होचंदी दुर्योधन। से कहा साहस रे बोहेले ना ए भीष्म आ द्रोणଙ୍କ ପାଇଁ से चिंता कले जे मो पाखरे सर्वश्रेष्ठ गुरु अछंती, मो पाखरे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अछंती एवं दी जण जाक कहिबा गले इच्छा मृत्युधारी। आपण माने तो जानंती भीष्म होचंदी इच्छा मृत्युधारी, तांकर इच्छा हेले से मरिबे नाही तो केही तांग मारि परिबे नाही। सही परि भाबरे द्रोणଙ୍କ हाथ रे जे पर्यंत अस्त्र थिबो तांकु केही मारि परिबे नाही। तेणु कहिबा गले दी जण जाक इच्छा मृत्युधारी, दी जण जाक श्रेष्ठ योद्धा। तेणु तांक साहस रे दुर्योधन युद्ध करिया पे बाहरी पड़चंदी। तेणु ये जो रण नदी को तार दुई पटर तट भीष्म एवं द्रोण बोली कहगला। ये गला कथा भीष्म द्रोण तटा। से जल किए ना जयद्रथ होचंदी जल। जयद्रथ को जल कहीं कहगला जल कहिबार उद्देश्य आपण मैंने नदी रे जते जाइथिबे केबे चली चली जाउथिबे देखिबे गोटे गोटे जगार बाली दिशुथुओ चली गले है केते बाली तो दिशुची आ कोन आंठिए पानी हेजी आ कोन चली गले किंतु आगे देखिए टिके डीप ग्रीन बा डीप ब्लू नील टिके पानीटा दिशुथुओ। जो मानकर धारणा नथिबो नदी ऊपर से हेठी जाई चलीबे एका थरे के 2 मुंडू 1.5 मुंडू पानी हेथि। एहार अर्थ नदीर जल बेले बेले छलना करिथाय बा प्राय सब बेले छलना करिथाय। कारण कोठी गभीर कोठी अगभीर नदी रे आपण जानि परिबे नाही जदि ता ऊपर आपनकर दक्षता नथिबो, नदी ऊपर धारणा नथिबो। कारण सेइले आंठिए पानी हेथिबो, सेइले पुणी मुंडे पानी हे जाइथिबो, सेठी अगभीर थिबो आउ टिके आगु गलाळ गभीर थिबो। तेणु कोठी गंड मध्य थिबो 2 मुंडू पर पानी हे जाइथिबो, आपण जदि अन्य मनस्कर टिके चली गले बुडी जिवे। तेणु नदीर जल सब बेले होची छलनापूर्ण बोली एठी कहगला एवं ताहा होची भ्रम एवं विपदपूर्ण। तेणु जयद्रथ से भली गोटे भ्रम एवं विपदपूर्ण व्यक्ति कहीं ना जितेबले से शिव को तपस्या करे एवं एते भयंकर तपस्या सी कले जे शिव तांको ऊपर संतुष्ट होई कहले कि वर मागुच माग। से कहले महाप्रभु मते एतिकी दया करंतु मु पांडव मानकु निपात करी सबु पांडव मानकु मारी देवार क्षमता मते दियंतु, तांको परास्त करबी तांको मध्य मारी देई पारि। शिव चिंतित हेले कहले कि एभली तुमे जो मते वर मागिल मु परा अर्जुन ठो हारी जाइथिली युद्ध रे, मु पुणी एभली वर देवी जे अर्जुन को तुमे मारिदब ना ता हे परिबने। अर्जुन व्यतीत अन्य पांडव मानक पाखरे तुमे विजयी हब ए वर मु दउची। तेणु ए वरटी जयद्रथ पाइथिले फल रे तांको मनर मध्य गर्व थिला, किंतु एक कथा समस्ते जानि नथिले। तेणु सी गोटे होचंदी भ्रम वस्तु, तांको साधारण जल बोली भाबुथुव किंतु से कोठी गभीर कोठी अगभीर ताहा जानि हेब नाही। से होचंदी अर्जुनक पई अगभीर किंतु अन्य मानक पई अति गभीर जल। तेणु सी होचंदी छलना रूपी जल बा भ्रमर जल। एथिपई तांको जल बोली व्यासदेव कहिले। तापरे तृतीय कथा आसिला भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला। गांधार होचंदी नीलोत्पल। गांधार किए? गांधार होचंदी शकुनी कहगला गांधार अर्थ से गांधार देशर राजा थिले बा तांको बापा राजा थिले। ये मध्य गांधार राज बोली समस्ते कहती।
ତେବେ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସି ତାଙ୍କର ନାନୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳୋତ୍ପଳ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। କାହିଁକି ନୀଳୋତ୍ପଳ କୁହାଗଲା? ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉପମାଟିଏ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ, କଇଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ନୀଳ କଇଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୀଳକଇଁ କୁହାଗଲା। ନୀଳକଇଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କଇଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନୀଳକଇଁଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଶକୁନି ଅତିଶୟ ସୁନ୍ଦର? ହଁ, ସେ ଅତି ଭଦ୍ର ନମ୍ର, କାହାକୁ କିଛି ବିଶେଷ କହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଣଜା ବୋଲି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାଙ୍କର ପୁଳାଏ ପାପ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ଲୋକ। ଯିଏ ଖଳ ଲୋକ ବରଂ ସିଏ ଭଲ, ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ତ ସିଏ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାୟାବୀ ଲୋକମାନେ ଉପରକୁ ଭଲ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ଭିତରେ ଖଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ସେଭଳି ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ନୀଳୋତ୍ପଳ ସଦୃଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳୋତ୍ପଳ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ନଦୀରେ ନୀଳୋତ୍ପଳ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କଇଁ ଫୁଲଟି ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ସାଧାରଣତଃ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବା ପୋଖରୀରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଈରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଣନଦୀ ଭିତରେ ଶକୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନୀଳୋତ୍ପଳ, ଗୋଟିଏ ନୀଳ କଇଁ। ତାମାନେ ସେ ବି ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ଏବଂ ମାୟାଜାଲ, କାରଣ ନଦୀରେ ନୀଳ କଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏକଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ବା ମାୟା। ଆପଣ ଏଇ କଥା ଦେଖିବେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଣସଟିଏ ଫଳିଛି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି? ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେଉଁ ନୀଳକଇଁ ହେବା କଥା ତାହା ଯଦି ନଦୀରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି? ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ମାୟା ବା ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ବା ଗୋଟିଏ ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ଶକୁନି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମାୟାବୀ ହୃଦୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କପଟ ମନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳୋତ୍ପଳ କୁହାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଟା ଜୟଦ୍ରଥ ଜଳା ଗାନ୍ଧାର ନୀଳୋତ୍ପଳା ଶଲ୍ୟ ଗ୍ରାହବତୀ। ଶଲ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଲ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାମୁଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଦ୍ରୀ, ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶଲ୍ୟ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲବଶତଃ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ି ସେ ଆସି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପଟେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଠାତ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କୁମ୍ଭୀରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ କରେ ନା ଦେଖେ ମନେକର ଜଣେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛି, ସେ ହିଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବନି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଠଗଡ଼ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିବ। ୟାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ଇଏ କେତେବେଳେ ଅସତର୍କ ହେଉଛନ୍ତି। ଥିବ ଖପ୍ କିରି ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେବ ଏବଂ ଧରି ନେଇ ତାକୁ ଖାଇବ। ଖାଇଲା ବେଳେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯିବ। ଏମିତି ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ତାର ଆଖି ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋତକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ତାଠୁ ଲୋତକ ବହିଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହିଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଖଳ ଲୋକଟା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ନିଜେ ଖଳ କାମ କରି, ତାକୁ ଆମେ କହେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶଲ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭଣଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଲି। ଆରେ ତୁମେ ସତ୍ୟଭଗ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା ପଛକେ ତୁମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ଲଢ଼େଇ କରିନଥାନ୍ତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଟେ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ସହସା ଆକ୍ରମଣ କଲା ଭଳିଆ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥିଲେ ଶଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବେ। ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଶଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏଡ଼େ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଆସି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ, ଇଏ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆମକୁ କରିବେ, ଆମ ପଟେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସିନା, ତାଙ୍କ ପଟେ ବଢ଼ିଗଲା।
द्वितीय कथा हूँ शल्य मध्य दुखित एंक विरुद्ध में कहीं लड़ुची तेणु एभली धर्म कौन मूल्य न थाए कारण गोटे असत्यवादी सत्य को मानवा ठीक नुहे तेज से जहाँ हो से मानी तेणु कहुई जे ये कुंभीर सदृश हठात आक्रमण करुँच कुंभीर कांदणा भाया मिछरे गोटे भणजांग दुख प्रकाश करुँच तेणु सीए होती से ग्राहवती तापर कहगला जे भीष्म द्रोणतटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन बेलाकुला तेणु कृपेन बहनी कह अर्थ कृपाचार्य नदीर प्रवाह बोली कहुए कहीं कहगला ना कृपाचार्य होचंदी से अमर से कौन व्यक्ति हाथ में मरबे नहीं ए वर से प्राप्त होते तेणु से निर्भीक भाव से सबुआड़े माड़ी जाती एवं युद्ध क्षेत्र में से द्रोणंगर जेहेतु शला तेणु संपूर्ण भाव द्रोण को समर्थन करी से आगे चली था निर्भीक सीए तेणु तांको एठी कहगला जे से नदीर प्रवाह जमती गोटे नदी बढ़ी जिते हुए तार प्रवाह निर्भीक भाव में माड़ी जाए से भाव में माड़ी जाऊँ से मध्य कौरव एवं पांडवंकर उभयंकर शिक्षा गुरु तेणु तांकर अनेक ज्ञान अच्छी तेणु से सहायता करुता द्रोण को किभली भाव में युद्ध आम कले पांडव मैंने परास्त हे तेणु तांको प्रवाह बोली कहगला तापर कहगला जे कर्णेन बेलाकुला बेलाकुला अर्थ कौन ना बेलारे जी आसी बाडे किए सी तरंग तेणु एठी कहगला कर्ण को सी होचंदी तरंग सदृश जमती नदी जिते बन्या आसुए क्षिप्र गति से माड़ी आसुए तार तरंग एते तीव्र थाए जे आगे कौन प्रतिबंधक थी से धक्का दे आगे जाए कौन जिनस गोटे ता आगे आसी पड़गले से निजर प्रवाह क्षिप्र गति आग को नहीं जाए ठीक से भाव में शक्तिशाली कर्ण को तरंग बोली कहुई कारण से होचंदी परशुराम शिष्य दुर्योधन मित्र तेणु से पांडवों विरुद्ध रे एक भयंकर शक्तिशाली अस्त्र सदृश से निर्भय भाव एवं अति भयंकर भाव में पांडवों विरुद्ध रे लड़ाई लगी था तेणु तांको एठी तरंग बोली कहुई ताहले प्रिय सज्जन वृंद आमर से श्लोकटीर अर्थ यही भाव में व्यापक तेणु जदि आपण मैंने किसी जानिले ताहले भल कथा बा जदि आगुरी जानी ताहले टिके आमर पुणी थे आपंकर यहाँ रिविजन हो गला ताहले अष्टम प्रश्न होची गीतारे धृतराष्ट्र केतोटी श्लोक कहते गीतारे धृतराष्ट्र गोटे श्लोक कहते एवं ताहा होची से प्रथम श्लोकटी तापर से आउ कौन प्रश्न पचारि नाहंती बा आउ कौन श्लोक से कही नाहंती नवम प्रश्न होची संजय तांक दिव्य दृष्टि रे कुरुक्षेत्र केउं दृश्य प्रथमे देखिले तांकु तो धृतराष्ट्र पचारे मत कुह जे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र रे कौन घटुची मत टे कहीदियो से तार प्रथम प्रश्नर उत्तर रे संजय कही जे पांडव मानकर सैन्य सज्जा देखी दुर्योधन द्रोणंक निकट को गले एवं द्रोण को पांडवंकर सैन्य सज्जा संपर्क रे कहिले तापरे दशम प्रश्न आमर थिला गीतारे दुर्योधन कहिछंती जे पांडव मानकर जो सैन्य सज्जा होईछि ताहा आपणकर शिष्य द्वारा होईछि ताहले एठी तांको शिष्य किए बोली प्रश्न होईछि तांकर शिष्य होउछंती धृष्टद्युम्न बोली कहा जायछि काहेकि ना धृष्टद्युम्न थिले पांडव मानकर सेनापति ताहले एठी 11 नंबर प्रश्न रे पचरागला धृष्टद्युम्न किए धृष्टद्युम्न होउछंती द्रुपदंगर पुत्र एवं द्रौपदींकर भाई तथा से होउछंती पांडव मानकर शालक ताहले 12 नंबर प्रश्न पचराही जे शिखंडी सहित पांडव मानकर कौन संपर्क पांडव मानकर द्वितीय शालक होउछंती शिखंडी बा से होउछंती द्रौपदींकर भाई बोली जहाँ ये प्रमाण दि जाउची और से ताहा एक भिन्न
କଥା ଯେ ସେ ଶିଖଣ୍ଡିନୀ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଯକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିଖଣ୍ଡୀ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର କଥା ବ୍ୟାପକ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବାନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଏଇଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସାରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।